मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। हज़रत इब्राहीम पहले वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में मेहमान नवाजी की रस्म जारी की। किसने? मेहमान नवाजी की रस्म हज़रत इब्राहीम ने जारी की। यह कुर्तबी ने कहा है, उनका मामूल ये था कभी तन्हा खाना ना खाते थे, बल्कि हर खाने के वक्त तलाश करते थे कोई मेहमान आ जाए तो उसके साथ खाना खाएं। हदीस पाक का मफ़हूम है क्या? हर खाने का हिसाब है, लेकिन जो खाना मेहमान के लिए बनाया जाए इस नीयत से कि मेहमान आ जाएगा तो आए या ना आए, मेहमान खाए या ना खाए, उसका हिसाब नहीं होगा, तो अपना खाना फ्री। समझे कि नहीं? वरना सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में अल्लाह पूछेगा। बाज़ इसराइली रिवायात है। इसराइली रिवायत किसको कहते हैं? ये जो यहूद और नसारा इसराइली बनी इसराइल के वो नबियों की उम्मतें थी, वो ऐसी बातें बयान करते थे जैसे कि आजकल देव मालाई कहानियाँ हमारे भारत में होती है। समझ में आया? तो वैसी ही उनकी भी कुछ रिवायतें थी। जो शरीयत से नहीं टकराएगी हम वो ले लेंगे, जो शरीयत से टकराए उसको छोड़ देंगे। तो इसराइली रिवायात में एक किस्सा लिखा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान तलाश किया, एक अजनबी आदमी मिला, खाने पर बैठा तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाह। खाना खाने से पहले क्या कर? बिस्मिल्लाह। उसने कहा मैं नहीं जानता अल्लाह कौन और अल्लाह क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको दस्तरखान से उठा दिया। जब वो बाहर चला गया तो जिब्राईल अमीन ने कहा अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह क्या फरमाते सुनो, हमने तो उसके कुफ्र के बावजूद सारी उम्र उसको रिस्क दिया और आपने एक लुक़मा देने में भी बुख्ल किया नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लेता, हमने सबको पालने की जिम्मेदारी ली है, खिला देते। ये सुनते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़े, उसको वापस बुलाया। उसने कहा जब तक आप इसकी वजह न बतलाएं, मुझे क्यों निकाला, फिर क्यों बुलाया, उस वक्त तक आपके सामने से न जाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाक़या बतला दिया। यही वाक़या उसके मुसलमान होने का सबब बन गया। अच्छा वो अल्लाह ऐसा है, इतनी कदर करता है, मैं उसका नाम लूँगा। उसने कहा वो रब जिसने ये हुक्म भेजा बड़ा करीम है, मैं उस पर ईमान लाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम के साथ गया, मोमिन होकर बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया। तो ये मेहमान नवाज थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आदत मेहमान नवाजी के मुताबिक बशक्ल इंसानी आने वाले फ़रिश्तों को इंसान समझकर बछड़ा पेश कर दिया, लेकिन जब उन्होंने नहीं खाया तो शक हुआ। फिर उसके बाद जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया हम फरिश्ते हैं, खाना पीना ये सब हमारा काम नहीं है। भूखी नहीं लगती उनको जी, और हमको एक काम के लिए भेजा गया। खुशखबरी तो यहाँ दे दी इनकी औलाद की, लेकिन असल काम ये नहीं था। असल था कौम लूत को हलाक व बर्बाद करना। मेहमानी और मेहमानदारी के चंद उसूल भी बतला दिए कि मेहमान जब आ जाए तो जो कुछ माँ हज़र फ़ौरन पेश करो। अरे समझे कि नहीं? उसमें तकल्लुफ़ करोगे तो मेहमान भूखा चला जाएगा। मैं उबली हुई दाल भी पेश करता हूँ। क्या करता हूँ? हाँ, बघार का इंतज़ार नहीं करता मैं। मेहमान आ जाए और उबली हुई दाल है, साहब ये पाव है या ये चपाती, ये चावल है और ये उबली हुई दाल है, इंतज़ार करेंगे तो बघारूँगा, वरना आपका वक्त कीमती है। तो एक अदब ये बताया, क्या मेहमान नवाजी के आदाब में से है कि मेहमान आते ही जो खाना खाने पीने की चीज़ मुयस्सर हो, जल्दी से मुहैया हो सके वो लाकर रखे, खुसूसन मुसाफिर। उसके नज़दीक खाना अहम नहीं, मंजिल पे पहुंचना ये उसका मेन इंटेंशन है, और जल्दी से मुहैया हो सके वो लाकर रखे। फिर अगर साहिब वसात है तो मज़ीद मेहमानी का इंतज़ाम बाद में करता रहे। दूसरी बात मालूम हुई, मेहमान के लिए बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात की फ़िक्र में न पड़े, आसानी से जो अच्छी चीज़ मिल जाए वो मेहमान की खिदमत पे पेश कर दे। हज़रत इब्राहीम के यहाँ गाय बैल रहते थे, इसलिए बछड़ा ज़ब्ह करके फौरी तौर पर उसका गोश्त तल कर दे दिया उन्होंने। तीसरी बात समझ में आई, आने वाले मेहमान वालों की मेहमानी करना आदाब इस्लाम और मकारिम अखलाक में से है। क्या है? बहुत बड़े अखलाक है ये, बड़ा खुल्क है ये कि आने वाले मेहमान की मेज़बानी करें। अम्बिया सुलहा की आदत रही। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, मेहमानी करना वाजिब है या नहीं। जुमहूर उलमा के नज़दीक वाजिब नहीं, सुन्नत और मुस्तहसन है। बाज़ ने फरमाया गांव वालों पर वाजिब है, क्योंकि वहाँ होटल बिटल नहीं होती,
لیکن شہر میں ہوٹلیں بہت ہوتی ہیں، وہ اپنا بندوبست کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں سنت ہے. یہ بھی فرق کیا ہے لوگوں نے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب ہاتھ بڑھنے نہیں لگا تو ان کو بہت ہی زیادہ توحش ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے مہمان کے سامنے جو چیز پیش کی جائے اس کو قبول کرے. مہمان کے سامنے جو چیز بھی پیش کر دے تو مہمان اس میں کوئی آنا کانی نہ کرے، اس کو قبول کرے. کھانے کو دل نہ چاہے تو رک جائے، پرہیز ہے تو رک جائے، لیکن یہ کیا لے کے آئے، اس طرح بدتمیزی نہ کرے مہمان بھی. سمجھ میں آیا؟ اور دل جوئی کے لیے تھوڑا سا ایک لقمہ لے لے اس میں سے. اسی جملے سے دوسری بات معلوم ہوئی کہ میزبان کو چاہیے صرف کھانا سامنے رکھ کر فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اس پر نظر رکھے کہ مہمان کھا رہا ہے یا نہیں. اب یہاں دو باتیں، یہ دیکھیں مہمان کو نہیں پٹ رہا، کچھ تو بھی گڑبڑ ہے، تو دوسرا بندوبست کر دے ہوئے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں مرکز میں رہتا تھا، اس میں اپنا مدارس اللہ مسجد میں، تو آنے والوں کو ہدایت میرے ذمے تھی. تو ہڑپ سر کے ایک ساتھی تھے، میں بولا عرب جماعت آ رہی ہے اور مرچی سالن پکے گا پونا میں اور مرچی رہے گی دلی میں. اتنی دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا پھکا پکاؤ، تو ہری مرچی کا بناتے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے گھروں میں جب پھکا پکاؤ بولے تو میں بیمار کے لیے، تو میرے کو معلوم تھا یہ ایسا کرنے والے. تو سالن پکے گا مدارس اللہ مسجد میں اور مرچی کہاں رہے گی. اس نے پوری ہدایت لیا سب. اس کے بعد میں گیا گشت کے لیے، 3-4 گھنٹے ادھر ادھر گیا، عرب جماعت کو لے کے آیا. کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، 12:30-1 بج رہے تھے، اور وہ کھانے کو بیٹھے تو دیکھا میں نے جیسے ہمارے یہاں گوار بھینڈی پکتی ہے نا، ایسے گوار کی طرح ہری مرچی تھی، ہری مرچی کا سالن تھا. اور سب عرب ایسے دور بیت کے ہوئے ایسا کر رہے ہیں. میں بولے یہ کیا مصیبت ہو گئی بھائی، میں تو اتنی اچھی ہدایت دیا تھا. خیر میں نے جلدی سے اس وقت مسکا وغیرہ کیا کیا لایا، دیا، کھلایا پلایا، سب ختم کیا. بعد میں نے قصہ معلوم کیا. کہاں ہے وہ؟ بولے وہ تو گیا تمہارے سے ہدایت لے کے نوکری پہ گیا. وہ دوسرے کو اس نے ایسی ہدایت، کیا ہدایت دیا وہ کیا سمجھا وہی جانے. مرچی دلی میں مرچی نہیں تو مرچی کا سالن پکایا اس نے. تو مہمان کے سامنے ڈھکیل کے ہم مطمئن نہ ہو جائیں مہمان کھا رہا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کو محسوس کیا، مگر یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ایسا دیکھتے بیٹھے اس کو، جس کو بولتے نوالے گننا، ویسا نہ دیکھے. نوالے گننا الگ چیز ہے. ایک باپ رے تبڑا بڑھ گیا، تو ویسا نہ دیکھے. ہاں پیار بھری نظر میں اپنا بچہ کھا رہا کہ نہیں کھا رہا، یہ نہیں تو بیٹا یہ کھا، وہ نظر سے دیکھے، تنقیدی نظر سے. سمجھ میں آیا؟ نہ دیکھے. کیوں؟ بھیانک قصے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. سرسری نظر سے دیکھ لیں، کیونکہ مہمان کے لقموں کو دیکھنا آداب ضیافت کے خلاف اور مدعو کے لیے باعث شرمندگی ہوتا ہے. ہشام ابن عبد الملک کے دسترخوان پر، بادشاہ تھا ہشام ابن عبد الملک اموی، بادشاہ تھا بڑا جلیل القدر. اس کے دسترخوان پر ایک روز ایک اعرابی دیہاتی عرب وہ کھانا کھا رہا تھا. یہ واقعہ پیش آیا کہ اعرابی کے لقمے میں بال تھا. اعرابی کے لقمے میں کیا تھا؟ اور اس نے بادشاہ نے اتنا دیکھو وسیع الخلق کہ اس نے دیکھا وہ بال. امیر المؤمنین ہشام نے دیکھا تو بتلایا کہ آپ کے لقمے میں بال ہے. بادشاہ بول رہا ہے. اعرابی دیہاتی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم ایسے شخص کے پاس کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے لقموں کو دیکھتا ہے، ہماری زبان میں جو ہمارے نیوالے گنتا ہے. تو دیکھنے میں بھی فرق ہے. جیسے سفر کے آداب میں ایک یہ ہے، جب آپ کو ٹرین میں یا بس میں جگہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، دعا پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اور پھر کیا کہے؟ سبحان اللہ پڑھے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر کیا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اب بیٹھا تیسری سیٹ پر ادھر اور دوسرا بازو میں، اور تیسری ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ادھر، یا کوئی آدمی ہی بیٹھا ہے اور یہ آسمان دیکھنے کی کوشش میں یوں مسکرا رہا ہے، تو بلیہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو شعور بھی کوئی چیز ہے. آسمان دیکھ رہا ہے بیچارہ اور مسکرا رہا ہے، اور سامنے والا غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اس میں کیا ہو جائے گا کہ نیکی برباد، گناہ لازم، جھگڑے ہو جائیں. تو میں
کھانا کھلانا بھی ایک فن ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ نقل کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو عربستان کے اندر یہ کیرلا کا کوئی تو بھی تھا، وہ لوگ گئے 3 دن جماعت میں. تو سامنے والا کوئی لکھنوی ہوگا، اس نے بولا کھائیے، اپنا ہی گھر سمجھ کے کھائیے، بے حساب کھائیے، نڈر ہو کے کھائیے، خوب کھائیے. اس نے بولا اچھا میزبانی ایسی کرتے ہیں. وہ تھا کیرلا والا، کتنا بھی سدھرا تو کیسا سدھرے گا، کیسی بات کرے گا. اس نے بھی دعوت کی ایک جماعت کو، بول خوب کھاتا ہے. واقعات ہے یہ. ہاں خوب کھاتا ہے، اپنا گھر سمجھ کے کھاتا ہے، شرماتا نہیں ہے. وہ بیچارہ کھایا ہوا بھی اس کا واپس آیا. اس لیے نقل راہن 10 من عقل باید، نقل کو بھی 10 من عقل لگتی ہے. نہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے نا. چپ اپن جیسے ہے ویسے کیرلاوی بنگالوی کھائیے تو بس. کرے تو صحیح صحیح کرنا نا، ورنہ کھایا ہوا بھی نکل جائے گا. امام طبری نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ اول جب فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو یہ کہا تھا ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے، اگر آپ قیمت لے لیں گے تو کھائیں گے. تو حضرت ابراہیم نے جواب میں فرمایا ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے، وہ ادا کر دو. وہ قیمت یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام، آخر میں اس کی حمد بیان کرو. جبرائیل امین نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، یہ اسی کے مستحق ہے. تو کھانے کی قیمت کیا بتلائی؟ شروع میں بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ کھانے کی قیمت. اللہ حساب نہیں لے گا.